নমস্কার, পাবলিক নিউজ নেক্সট চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। সংবাদ পড়ছি আমি পল্লবী। ইন্ডিয়ান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটি, গৌহাটির নেরিম গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন এবং ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের যৌথ উদ্যোগে শনিবার সোনাইর চাঁদপুরের জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্রকল্প ভবনে রিসার্চ মেথোডোলজির ওপর এক দিবসীয় এক জাতীয় স্তরের ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের ওয়ার্কশপে অফলাইন এবং অনলাইনে যোগদান করেন দেশের বিভিন্ন স্থানের রিসার্চ পার্সন সহ গৌহাটি নেরিম ইনস্টিটিউশনের সোশ্যাল ওয়ার্ক বিভাগের স্নাতকোত্তর ক্লাসের প্রায় 50 জন ছাত্রছাত্রী। এদিনের ওয়ার্কশপ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গৌহাটি নেরিম ইনস্টিটিউশনের সোশ্যাল ওয়ার্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা ডক্টর টি সুশীলা সিংহ বলেন যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী পিএইচডি কোর্স করছেন তাদের জন্য এ ধরনের ওয়ার্কশপ খুব কাজে আসবে। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন আসাম সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব কে.এম. গোপাল সানা রাজকুমার, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মণিপুরী বিভাগের অধ্যাপক এইচ ননী কুমার সিংহ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশিওলজি বিভাগের অধ্যাপক জিমলি ভট্টাচার্য, ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন সিংহ এবং টি সাজাও সিংহ। নেরিমের যে এই যে প্রজেক্টটা, ওই যে ওয়ার্কশপটা, নেরিমের আর গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড সোসাইটি RC14, ইন্ডিয়ান সোশিওলজিক্যাল সোসাইটির যে RC14, এটা একটা রিসার্চ কমিটি, আর নেরিম মিলের যে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে, মানে এই ওয়ার্কশপটা হচ্ছে, এটা সত্যি খুবই ইনোভেটিভ, অনেক নতুন ধরনের। ইন দ্য সেন্স মানে এটা একটা হাইব্রিড মোডে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে। এই ওয়ার্কশপটা হাইব্রিড মোডে হচ্ছে কারণ এখানে কিছু স্টুডেন্টস আছে, মাস্টার ডিগ্রি স্টুডেন্টস আছে নেরিম গুয়াহাটি, তো ওরা ফিল্ড ওয়ার্কও করতে এসছে এখানে। তারপর ওদেরকে একটা দিন ওখানে ওয়ার্কশপের এক্সপোজার দেওয়া হচ্ছে। ওয়ার্কশপে ওরা রিসার্চ মেথোডোলজি শিখছে, মাস্টার ডিগ্রি যদিও। তার সঙ্গে ওরা যেটা করেছে আর কি, ওরা হাইব্রিড মোড করেছে। হাইব্রিড মোডের মধ্যে অনলাইনে অনেক রিসার্চ স্কলার্স জয়েন করেছে, অনলাইনে অনেক রিসোর্স পার্সনসও হয়েছে। কারণ এই যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে, ওয়ার্কশপটা হচ্ছে, এটা তো একটা মানে সোনাইয়ের একটা একটু রিমোট এরিয়াতে হচ্ছে, কাজেই সবাইকে তো আর পাওয়া যাবে না। তো অনলাইন হওয়াতে কি হয়েছে, আমরা হাইব্রিড মোডে ওরা করার ফলে আমরা যারা মানে রিসোর্স পার্সন ন্যাশনাল লেভেলে যারা দিল্লিতে আছেন, তারপর ইয়েতে আছেন, ওড়িশাতে আছেন, ওনাদেরকেও আমরা কানেক্ট করতে পারছি। সোশ্যাল সায়েন্সের যারা রিসার্চ স্কলার্স যারা, ওরাও এখানে এসে জয়েন করছে। যদিও ওখানে মানে ওরা অনলাইন এবং অফলাইন দুটোই হচ্ছে। এই যে মানে আমাদের যে প্রোগ্রামটা করছে, যে মানে আমাদেরই মানে লাইব্রেরিং ইনস্টিটিউট নেরিম, আমি একজন রিসোর্স পার্সন এসেছি এখানে, জিমলি ভট্টাচার্য। আমি কথা বলবো ইয়ের উপরে, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ আর কি, সোশ্যাল সায়েন্সের যে রিসার্চটা। আসাম ইউনিভার্সিটি নাকি? হ্যাঁ, আমি আসাম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। তো আমাকে ডাকা হয়েছে যে আমি ওদেরকে একটু রিসার্চ কী করে হয়, মেইনলি রিসার্চে বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ থাকে, তো কোয়ালিটেটিভ রিসার্চটা কীভাবে হয় সেটার উপর আমি কথা বলবো। তো এখানে কি লাভ হবে, স্টুডেন্ট যারা এসছে এখানে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে, রুরাল ক্যাম্প করতে, ওরা কিছুটা সময় ওরা এটাতেও মানে একটা এক্সপোজার পেয়ে যাচ্ছে। মানে ওরা আমাদের লেকচারটাও শুনে নেবে, লোকাল টিচারদেরকে, এখানে ইউনিভার্সিটির টিচারদের, কারণ কি এটা একটু অপটিমাইজেশন অফ রিসোর্সেস, ইকোনমিক রিসোর্সেস, হিউম্যান রিসোর্সেস, টাইম, এভরিথিং। তো আমাদেরকে এখানে পাওয়া যাচ্ছে। উই আর অলসো গেটিং এ স্কোপ, মানে ওদেরকে দেখতে, ওদেরকে একটু ট্রেনিং দিতে আমরা স্কোপ পাচ্ছি, মাস্টার ডিগ্রি স্টুডেন্টস যারা। আর অনলাইনে তো আমাদের বাকিরা তো অ্যাক্সেস পাচ্ছি। সো ইটস এ ম্যাক্সিমাম ইউ ক্যান সে, মানে পুরোই অপটিমাইজেশন হয়ে গেছে আর কি, মানে রিসোর্স অপটিমাইজেশন। আর সবগুলোকে একসঙ্গে করা যদিও খুবই চ্যালেঞ্জিং, মানে এই রুরাল সেট আপে পাওয়ার চলে যাচ্ছে, বাট আই থিঙ্ক দে আর ডুইং ওয়েল, ওরা ভালোই করছে কাজটা। আর এটা আমাদের স্কলাররা অনেক নতুন যারা ক্যাম্পে এসছে, ওরা অনেক নতুন এক্সপোজার পেয়ে যাবে, আর আমাদের যারা অনলাইনে আছেন ওনারাও বেনিফিটটা পেয়ে যাবেন। সো দিস ইজ এ ভেরি গুড এরেঞ্জমেন্ট, আই বিলিভ। থ্যাংক ইউ। নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিত্ৰাক্ষী চেতিয়া। মই নেৰিম গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ MSW ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট হয়। আমি এই শিলচৰৰ চান্দপুৰ গাঁওখনত আমি আমাৰ ৰুৰেল কেম্প, যিটো আমাৰ চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত হয়, সেয়াত আমি ৰুৰেল কেম্পৰ কাৰণে আহিছোঁ। আমি 5 দিনৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়াত ৰুৰেল কেম্পৰ কাৰণে। আৰু আমি আজি তৃতীয় দিনটো হয় আমাৰ। আমি আজি নেশ্যনেল ৱৰ্কশ্বপ এটা ৰাখিছোঁ। এই ৱৰ্কশ্বপটোৰ জৰিয়তে আমি নেশ্যনেল লেভেলৰ যিসকল প্ৰফেচাৰ, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি ৰিচাৰ্চ মেথডলজি, ৰিচাৰ্চৰ লগত জড়িত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহৰ বিষয়ে আমি অৱগত হৈছোঁ। আৰু লগতে ভৱিষ্যতে আমি কিদৰে ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব, ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত কোনবিলাক সাৱধানতা আমি অৱলম্বন কৰিব লাগিব, সেইসমূহৰ বিষয়ে তেওঁলোকে আমাক অৱগত কৰিছে। আৰু এই ৱৰ্কশ্বপটোৰ জৰিয়তে আমি বহুখিনি কথা গম পালোঁ, আৰু এইখিনি মই ক'ব বিচাৰিম। আপনি ক'ত পঢ়ি আছে? মই নেৰিম গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। PG?
পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন। নামটো নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীজা চৌধুৰী। মই নেৰিম গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ এজনী ছোৱালী। মই এতিয়া মাষ্টাৰ্ছ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰি আছোঁ। আমি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ হয়। আমি ৰুৰেল কেম্প কৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে চান্দপুৰ ভিলেজত, আৰু আমি এতিয়া এটেণ্ড কৰিছোঁ আজি নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ ওপৰত এটা ৰিচাৰ্চ মেথডলজি ৱৰ্কশ্বপ আমি এটেণ্ড কৰি আছোঁ। তাতে বহুত ডিগনিটাৰীজ আহিছে আমাক অভাৰ অনলাইন বেচিছ আমাৰ লগত বহুত তেওঁ কানেক্ট কৰিছে। তেওঁ বহুত আমাক নতুন নতুন বস্তু আমাক জনাইছে, যেনেধৰণে হওক আপোনাক ৰিচাৰ্চ মেথডলজি যোনবোৰ আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, মানুহৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব। এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিম। ধন্যবাদ। নামটো नमस्कार, मेरा नाम तबस्सुम रहमान है और मैं नेरिम ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की MSW सेकेंड सेम की स्टूडेंट हूँ। मैं वहाँ पे सोशल वर्क परस्यू कर रही हूँ और यहाँ पे हम लोग चांदपुर सोनाई विलेज पे हम लोग यहाँ में आए हैं रूरल कैंप के लिए। और इसी रूरल कैंप पे आज हम लोग का चौथा दिन है और इस दिन पे हम लोग एक कॉन्फ्रेंस रखा है जिस पे हम स्टूडेंट्स लोग अटेंड किए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखा गया है और यहाँ में डिफरेंट टाइप के डिग्निटरीज वो लोग आए हुए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है, कैसे करते हैं और किस किस विषय में हम लोग को करना ज़रूरत है, वो सब के विषय में बातचीत किया गया है। और ये अटेंड करने के बाद हम एज ए स्टूडेंट हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम लोग बहुत कुछ सीखा भी है। और भविष्य में जो हम लोग चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम लोग ट्राई करेंगे कि हर एक चीज़ जो सीखा है वो हम लोग अच्छे से करें। और बस यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। কি প্ৰগ্ৰাম আছে ছাৰ আজি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম মৃদুল কুমাৰ বৰ্মন। মই নেৰিম গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ, লগতে প্লেচমেণ্ট অফিচাৰ হয়। আমি ইয়াত আহিছোঁ আচলতে 23 পৰা 27 তাৰিখলৈকে এটা ৰুৰেল কেম্প আছে, তাৰ অন্তৰ্গত এটা আমি মানে ৰিচাৰ্চ মেথডলজিৰ ওপৰত নেশ্যনেল লেভেলত এটা वर्कशॉप এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। आज क्या प्रोग्राम हो रहा है? और आज यहाँ पे एक वर्कशॉप हो रहा है, नेशनल वर्कशॉप है 1 डे का, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर है। वर्कशॉप का नाम है नेशनल वर्कशॉप ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर सोशल साइंसेस। ये एक्चुअली जो नया स्कॉलर्स है, पीजी स्टूडेंट्स है, बेसिकली उन लोगों के लिए अरेंज किया हुआ है, क्योंकि उन लोगों के डिज़र्टेशन के समय या थीसिस राइटिंग के समय उन लोगों को बहुत मतलब अगर कुछ कंफ्यूजन है रिसर्च मेथोडोलॉजी के पार्ट में और रिसर्च डिज़ाइन का कुछ मतलब बहुत कुछ लोगों को मतलब कंफ्यूजन होता है बेसिकली पीजी स्टूडेंट्स लोगों को। इसलिए उन लोगों का बेस ऑन दैट हमने इसको फ्रेम करके बनाया हुआ है टॉपिक जो है। ये वर्कशॉप कौन ऑर्गेनाइज किया? वर्कशॉप मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है, मैं ही ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। कौन सा इंस्टीट्यूशन? ये एक्चुअली हम लोग जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एक है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी RC नंबर 14 ग्लोबलाइजेशन एंड सोसाइटी, देन नेरिम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नॉर्थ ईस्टर्न, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी, एंड नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो ये 3 इंस्टीट्यूट ने ये मिल के ये बनाया हुआ है। कहाँ का स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट किया? हाँ, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का पार्टिसिपेट कर रहा है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, इवन फैकल्टीज, so many professors, they are also attending the workshop. मेनली क्या 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 मैटर का ऊपर का वर्कशॉप मेनली? नहीं, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर है। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोग का ये जो थीसिस लिखते हैं स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स लोगों का डिसर्टेशन लिखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना रिसर्च मेथोडोलॉजी ये नहीं होता है, इसलिए। तो ऑफलाइन ऑनलाइन कौन सा? हाँ, ये हाइब्रिड मोड है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में भी यहाँ पे बहुत पार्टिसिपेंट्स लोग हैं, एंड बेसिकली नेरिम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का बहुत सारा स्टूडेंट्स है यहाँ पे, और ऑनलाइन में तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। डिजिटल कौन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज से हैं, जैसे कि उड़ीसा यूनिवर्सिटी से है और बाकी बहुत सारे यूनिवर्सिटी से है। कब से स्टार्ट हुआ ये? ये आज का ही एक दिन का ही है। ये टाइमिंग तो है 9:30 से 5 तक का है।
आपका नाम और हाँ, डेजिग्नेशन? मेरा नाम है डॉक्टर टी सुशीला सिन्हा और मैं नेरिम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क एंड along with that I am also coordinator of field work and actually not only that I am also the chairperson of National Foundation for Education Research and Development and president of All Manipuri Women Association Assam. हाँ, रूरल कैम्प भी बना रहा है यहाँ पे। हम लोग एक्चुअली गुवाहाटी से हमारा MSW सेकेंड सेमिस्टर स्टूडेंट के लिए उन लोगों का सेकेंड सेमिस्टर का स्टूडेंट का सिलेबस में है एक रूरल कैम्प, तो उसके लिए भी आए थे हम यहाँ पे। हम लोग ये रूरल कैम्प बना रहा है एक चांदपुर विलेज विच इज़ लोकेटेड इन सुनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी कसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली ये थोड़ा रिमोट मतलब डेवलप है लेकिन थोड़ा रिमोट एरिया है, बहुत डेवलप है, बहुत एजुकेटेड पर्सन्स है। यहाँ से बहुत लोग मतलब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत लोग ये इस विलेज से है। अगर हम बोलते हैं तो एजुकेशन के लाइन में अगर बोलते हैं तो ये विलेज बहुत डेवलप है। तो थोड़ा बहुत मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम इश्यूज वो तो ऐसे रूरल एरिया में होते हैं, वो तो है मतलब, इसलिए मैं मतलब थोड़ा रिमोट बोल रही हूँ। कितना दिन का रूरल कैंप? हाँ है, हम लोग यहाँ पे 6 दिन का रूरल कैंप मनाया हुआ है। हम लोग स्टार्ट किया था 22 को हम लोग यहाँ पे पहुँचे, 23 से स्टार्ट किया और 27 को ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा कैंप से? एक्चुअली एक तो है कि ये सिलेबस का एक कोर्स में है उन लोगों का, और एक तो है कि ये एक जो थ्योरी हम लोग ने सिखाया है सोशल वर्क कोर्स में, तो उसका एक प्रैक्टिकल है यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट लोग समझ में आएंगे कि एडवोकेसी कैसे होते हैं, रूरल का इश्यूज जो है, करेंट इश्यूज क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। और स्टूडेंट वो लोग खुद भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि रूरल एरिया में आके वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, रूरल लोगों का ये जो विलेजर्स वो लोग क्या क्या सफ़र करते हैं, उन लोगों का मतलब जैसे कि सोचिए कि खेती के बारे में उन लोग क्या कैसे सफ़र करते हैं और क्या मतलब खेती कैसे करते हैं, या मतलब और दूसरा कुछ मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होता है रूरल एरिया में, क्या क्या मतलब ज़रूरत होता है, वो सब भी उन लोगों का एक ऑब्जर्वेशन करने का एक स्कोप मिलता है यहाँ से। तो मतलब इसलिए ये जो रूरल कैंप है वो बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए, ये एज ए प्रैक्टिकली उन लोगों को ये सब नॉलेज मिल रहा है। तो वर्कशॉप में ऑफलाइन ऑनलाइन डिजिटल कौन कौन था? अच्छा, ऑनलाइन में है रिपोर्ट रिसोर्स पर्सन है, मैं उसके और स्पेशल डिग्निटरीज और बहुत लोग भी है। एक है चीफ पैट्रन, वो है प्रोफेसर डॉक्टर संगीता त्रिपाठी, डायरेक्टर नेरिम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गुवाहाटी। उसके बाद पैट्रन है इस वर्कशॉप का प्रोफेसर VP सिंह, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन वर्किंग ग्रुप 1 एंड चेयरमैन ऑफ ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन एंड एजुकेशनल फाउंडेशन इंडिया। दैन ऑफलाइन में है रिटायर्ड सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम KM गोपाल सना राजकुमार। उसके बाद प्रोफेसर N ननी कुमार सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुरी असम यूनिवर्सिटी सिलचर। दैन प्रोफेसर जिमली भट्टाचार्य, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी असम यूनिवर्सिटी सिलचर। दैन प्रोफेसर धीरेन सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक असम यूनिवर्सिटी सिलचर। Then very honorable and respected person T. Sajau Singha, he is a retired person
Palangar Higher Secondary School as a local guardian. You are escaping this important